Maayong adlaw, nagpasidaan karon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Davao Region bahin sa pulisiya nga angayang sundon karong gisugda na ang paghatag sa cash relief assistance alang sa mga tricycle operators ug drivers dinhi sa Davao Region. Nag-abiso ang DSWD-11 sa mga lokal nga kagamhanan nga atol sa distribution sa ayuda, piling mga opisyal lang ang tugutan nga makatambong. Kini aron nga dili masagulan og politika ang paghatag og hinabang. Magpahigayon sab og monitoring ang DSWD-11 sa mga payout centers. We only allow our city mayors, our congressmen, our governor to visit the area for supervising before the payout. Bawal sila magsulti sa mikropono. Gipakusgan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 12 ang implementasyon sa Oplan kontrabaha sa Maguindanao del Sur aron nga mapugnan ang epekto sa ilabihang pagbaha sa lugar. Kana pinaagi sa desilting, declogging ug paglimpyo sa water hyacinth sa Buluan River ug sa uban pang agianan sa tubig. Base sa datos sa Equipment Management Division sa DPWH, sukad gisugdan ang operasyon nitong Marso 16 ning tuiga kapin 8% na sa desilting ang ilang nahimo kon kapin 30% sa water hyacinth ang ilang natanggala. Nagparayon sa bang declogging sa kapin 46 kilometers nga gitason sa agianan sa tubig. Kini nga paningkamot kabahin sa mas lapad nga inisyatibo sa gobyerno aron nga mas mapakusgan ang flood control sa nasod. Huwag mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.